give the microphone over to Ma'am Edita C. Dacera, please. Let's give her a big round of applause. Ma'am Edita C. Dacera. Mapapicture ko na, sir. Okay. Good afternoon sa tanan. Good afternoon, Maring, and happy birthday, golden birthday. So let me take this opportunity nga ahong acknowledge nga I would like to say thank you sa Ginoo nga niabot ta diri ani taknaa. Salamat ang tanan nga gitagaan ta og panahon nga magahiusa. Also, thank you po for having a family nga naa ni alalay ni Maring Anamay, Noy Mio, and the late ng Julie, Romel, Marilo, and the youngest sibling. So, naglibog ko nga nung gipa-appeal pa ko dere mo ko'y tribute. Pero I understand nga si Maring Anamay, sa una amo ni siyang tawagon sa school of Anamors. I hope na nakarelate. Nga nung Anamors man, kaya ganahan kami Anamors. Si Maring Anamay, amo ni siyang schoolmate sa Marao Barangay High School. Pero pag suni yan sa Marao Barangay High School, that's the time na nahimo ng National High School. Marao National High School na in 1988. Nga nagsugod ang mong friendship tungod kay bisan taga Kananggay siya, naman sila ni Puyo sa among Bool. In fact, kadadlaw siya may magkita, weekend rami di magkita, Lunes ko to Friday magkita mi. On suggest siya. So ako lang i-flashback gamay. Kay anong kadadlaw may magkita, kay kadadlaw man sila maligo sa among bomba. So nanay niyo. Di ba, Noy? So, I also congratulate Second Lieutenant Sir Carpio for having this very wonderful woman, a living testimony of hardship and dedication. She is worthy of emulation and inspiration to everyone. Nakaibaw dyan niya ang sa kahintang ni Maring Anamay, giunsa siya pagmahal sa iyang ginikanan, si Nang Julie o si Noy Mio. So, amigo nila siya na ako, pero mura na po niya siya na ako paryente. Kanya, pagsugod niya sa DepEd, pareho niya nag-aspire na makasuod sa Marao National High School. Unya, wag yun mabulit ka nag-uban yun mi karon sa Tinago National High School. Maguwang ko niya duha ka tuig, pero mura rami o parehong edad. Kay tungod kay pagsugod sa entrance sa Marao National High School, kami mo ay pinakakanahan nga grupo. Hantod pagka-college na mo, magalingaw pa mi o hisgot bahin sa among entrance. Mo na nagasuod ming Anamors. Unya, nahimong yung Maring, kay inaanak man sa kumbana si Sweetie. Munang namaring namin. So nakasabot ko nga iya kung gi-appeal dire. Siguro to just give a short recount or flashback kung nag-unsa mi or unsay among kaagi ni atong mga dalagita pa mi o karon nga na nami sa 50s. So Maring Anamay, I hope you are always happy with your family, with Tinago National High School, because you are wrapped with genuine love by your parents and your colleagues, and also you are surrounded with supportive friends and neighbors. Thank you very much for having me here, and thank you for inviting also all our colleagues para makahiusa ta dinhi dapita. And may you will be always be blessed with God's graciousness. Thank you and happy birthday.